Sorry, bukan nih. Dili butang. Oh, next. Udah may matang na ako. Pang Andre. Ako man? Oh, Andre. Aka niya, ani. Nakakuwag store. Uy! Uy! Sunod na mo kay magpa-play si Ray. Sige. Wow, light. Hi. Oh. Ball. Mga na pod kay mahuli na pamitaw-taw. Uy, magsugod na ta! Saan? No, lapon. How about wheels on the bus? The wheels on the bus go round and round. No. Ayaw niya ibang tao mag... Nanaw diya ba? Wow. Ay, kaya ano man sila Na, mo din na, suga. Nakuha ko na niya. Ay, ay. Wait, no. Okay, 3 Okay, boys okay, go. Saan na? 3 boys Three daw. boys. 3 boys dito, ayan, dali na. 3 boys. Yeah, Okay, go, go. go, 2 go. boys na. Mami, it's just here. Sige na. Mami, Kulawing. Sige, mag-mic kami. Kaya madali na. Madali, one. 3 boys daw. 3 boys. Wait lang kayo mag-game sila, Bio. Mag-game. Look at daddy, look at daddy, look at daddy. Look at daddy, oh. Daddy will make Bio. Marlon. Ikaw din mag-make Bi. Dito. Dali na kayo magsuot. Isang unsang. Ale, ang kinsay makahurot. Ay, dako pagkamay. Galingan mo. Go! Grabe ka ang piksi. Kumusip-sip mo. Galingan mo. Pwede man ito ng bakal. Lamin doon. Ay, parang pasabik na si isa. Wa na, bilde na. Sakto na na, Kim. Panalo na. Panalo na. Bata, yay! Dapat panalo. Hanapin ka mo, Totoy. Basta maulit ako lagi. Marlon nga. Hanap mo naman na. Basta nung bahay pagawas, bahala nung mga office. Uy, bawasan sa mga gamay. Let's start na. There's 1, 2, 3 to 1. 3, 2, 1, go. Sige. 3, 2, 1, Again. Nakatawa ko tayo. Basta ko. Asan niya yung section? Bisot ka, Jod? Balay siguro day. Basta hindi na pagurot ka muna lang. I-push man na. Push? I-push. 3. 1. Dili-dili kung sila. Masa man ka, Jod? 3. Oh, dili sprinkle lang kan ba yan ah. Oh. Okay. 3, 2, 1. Again, 1, 2, 3, go. 3, 2, 1.
Okay, one more. Okay, 3. Pinood ko no. Ate kada ito. Ate ko. 3, 2, 1.